Hello guys, may ginagawa tayong patrol dito. Patrol lang tayo guys ha. Ang basic lang. Yan. Yan guys, nakita niyo yung yung LC niya. Mabagal po yan guys. Mabagal. Yan guys oh. Yan. Mabilis lang yan sa video kasi. Trouble natin guys. Minsan kasi guys, yung sasakyan nyo, minsan tumataas yung yung temperature gauge. Mga ganito ha, mga rear wheel drive. Yan, rear wheel drive to eh. Yan. Kasi yung nila, nila gasket, sinasabi ng iba gasket, tapos thermostat daw, linis radiator. Yung iba hindi nila alam ito. Ayan guys ha, umiikot yan guys. Hawakan ko ha. Ayan guys ha, umiikot ha. Hawakan ko. Yan, kita nyo guys. Yan. Umiikot yan guys. So, yan guys. So, hawakan ko ha. Yan. Minsan yung clutch pan niya sira na. Yan. Papalitan niya yung niyan, yung silicone niya sa loob. May silicone yan sa loob eh. Yan guys. Ulitin ko guys ha. Yan. Yan. Yan guys. Minsan, kadalasan kasi sinasabi sa yung cylinder gasket, minsan yung thermostat, minsan naman yung radiator, madumi daw. Yan, yun yung lagi nilang sinasabi sa ibang Pero minsan, kailangan unahin mo to pag-check. Yan. Alam mo, lakas ng ikot no. Pero mahawakan ko lang din yan, di mo. Yan, bilis nun. Yan guys. Yan lang may share ko niya sa ngayon. Yan lang. Patrol to, patrol. Pag okay yung niya, clutch pan niya, hindi mo basta-basta mahawakan yan. Yan. Yan lang guys. Patrol.